তিনি ওরো প্রোগ্রাম খাই দিনে আং সাইয়া মনন অতি উৎসাহী জনতা মানে এলাই উৎসাহ গোনাं আরো নিরুদ্দেব বর্মা খবজা গয় आं बरनो साका जे खरगनि भिडिअनो तै पाकखाय सरकारनि सामुं लस अनेक लाथा कलक जे जागा चंताक बसाई दं म तुलासिকক ब्लकनि आन्डार तुलासिকক भिडिअनो যথেষ্ট ताबो खुवाई ब्लकनि भिडिअनो आं और आसुगुरि तनके बिन समय नस्त भाई तिनिनि दिनो प्लान खेगातामो जे खुवाई भिडिअनि आन्डारो क्लाइमानि बड़ बड़ प्रब्लेम दुईटा जागा प्रब्लेम नुजाके काइसेके सिपाई आवार ग्राम पंचायत আমতলিও চাম্পাহার গানাও আবুন পরে নংর ফাইমানজাকা বড় বাগাই আরো তৈনি ডিপ টিউবওয়েল নকন তালারি দনকে আনি ফোকাস তিনি খোয়াই ব্লকনি ভিডিও বাই পাকুম কিন্তু যত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ফাইজা ডিডব্লিউএস পিডব্লিউডি রুরাল ডেভেলপমেন্ট प्लस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट निबो बरो रोगारो फाइजा आं तुइमा खामु डिडब्लिउएस नि आबरनो अर फाइजिंगा बरो फाइगाम किन्तु आं नुखा ताबुक जरा प्लाय 1 2 3 4 6टा जागाओ पाककमानि परे सिनिबो काइसा अभिज्ञतांका तिप्रासारो तामो तामो प्रॉब्लेम ऑफिसर रंग बसकांगो अब सावि जे माइ आइ लामानि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फाइका आन बसकां बरि खरसा फाइसा फाइका आनि बसाइनि किडनी स्टोन नंजा किसा आर्थिक साहाय्य ना मकल कानानो जुदि गुजानि बिथि बक्काय बिन कानाहा हामनो हामिया आंबनो नुगै खाइरगना बलिया मोनैना बलिया जलिना बलिया जों मा बुजिनाय बिन बागै तिनि चंका ठीक আছে नरक जेहेतु और आसुक लाइका এটা प्रिपारेशन खाइरिक लांगन जे दिनो इंजीनियर भिडिअ रक फाइनाय वेरी स्पेसिफिक बबो लामा लामा बार बार नरगानि यूट्यूब नाइखा लामा कय प्रकार आबां सासा हानि काचा लामा आबका ब्लक থেকে ख्लायो नং ब्लक नि बुंतामो तुलासिকক ब्लक तुलासिকক ब्लक काचा लामा हापुं तांखोगै जे लामा स्नामने अब काचा लामा काचा रास्ता टोटली न्यू रोड अब फॉर्मेशन क्लाइमानी लामा आबुन साका इट बेराव ताबना ताम नै ब्रिक सलिंग रोड इट सलिंग ब्रिक सलिंग एवं काचा लामा नाइनेंखा ब्लक रुराल डेवलपमेंट ब्लक जे नेता नेत्री खाइनेरो पखरगो कगनारक दे যখন ব্লক ইট সলিং খাইর নাই ইট সলিং নিবো কাইসা স্পেসিফিকেশন ফাইগাতাম যে মিনিমাম 6 মিটার লামা ওয়ারখানকাय अब ब्रिक सोलिंग नो पिच नि लामा खाइना बागै पीडब्ल्यूडी नो याफारमान किन्तु नों ब्रिक सोलिंग खाइगा मात्र 2 हात नि ब्रिक सोलिंग अब पिच लामा खाइना बागै पीडब्ल्यूडी नो याफारमाया नरक जखन लामा कताल खलायो चेष्टा खलाइदि जे 6 मिटार नि लामा आंनानि दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कारण भारत सरकार नि कताल कताल आइन नखरो ताबो रांगारन से फायो आगामी मीटिंग जों 20 तारिख पर खाइजेनाय और आसा गन गन बरग आसुकला 20 থেকে 25 नि गसारो नंगरो जों मीटिंग खेगलाइजेन नरगा दिनो पिच नि लामानि बड़ बड़ प्रॉब्लेम ब्रिक सोलिंग नि बड़ बड़ प्रॉब्लेम ब्रिक सोलिंग नो पिच बड़ बड़ खाइना सब कयेकटा विशेष विशेष लामानि तुइबाय কিন্তু নিরুতনি একটা চরিত্রতমতা 3.5 হাত লামা ঠিক খাইনা পর্যন্ত 5 দিন ছাগো নাই যে
আন নখ থেকে আন বুয়াইনি নখ পর্যন্ত 3.5 হাত আবরক ঠিক মাখে আবরক তা তুলবে লামা কলক এবং অনেক বরক নি হিমনানি অনেক বরক আইনতি থাঙ্গো আমতি লামানো নরক মাতু 2 নম্বর ওনখা নংজাগনাই তৈও তাবুক তামু কোনো জায়গা নুকা মিনি ডিপ টিউবওয়েল কায়ু তুই খুরমা নিব 2টা দং কাইছে ডিপ টিউবওয়েল একদম কতর আবো আরো যে বড় বাগায় রিমান আবো রিগ মেশিন তুই ট্রাক হাই তুই হপুং সাপুং গা 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 কেঙ্গাই রি ওই আর ট্রাক ন কেঙ্গাই রি মা খুরু হাই কেঙ্গাই মা সিনাবলে চেয়ারম্যান যে यस गाड़ी बाक्सा नो काबो काबिया केस केंगाय दुखु मानजा गय आमसगे पाथर गुरै डिप टिउबवेल खाइना न अब कतर आबुनस्लाय क्लिक सासा आबुकै मिनी डिप टिउबवेल ताम प्रॉब्लम नुक जाका सम गुरी ताक प्रॉब्लम नुक लाय मिनी डिप टिउबवेल कायै কারেন্ট মারু আরো ইলেকট্রিক সাপ্লাই মারু ইয়া মেশিন চলিয়ে আ মেশিন চলিনা বাগি ইলেকট্রিক টি সাপ্লাই বড় খরকসান বুমুঙ্গি খ্লাইগলাম তা মনে করে রাজেশ দেববর্মা নি বুমুঙ্গি বিল ফাইনাই তুই নংওয়ারো সে 50 ফ্যামিলি আর বিল ফাইও রাজেশ দেববর্মা বুমুঙ্গি রাজেশ দেববর্মা বিল রিলি আঙ্কাই আবো তান গ্লাঙ্গো তইসে তুই মালি আবতে একটা দরবার সরকার রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এডিসিনি সরকার পর্যন্ত নন মিনি ডিপ টিউবওয়েল কাইরি মানো কিন্তু ইলেকট্রিক যে বিল আবো ডিপ টিউবওয়েল নি ক্ষেত্রে জানা মিনি ডিপ টিউবওয়েল নি ক্ষেত্রে যে কয়েক পরিবার তৈ নংনাই বড় মিলি ইলেকট্রিক বিল রেনা আবো রিয়া কিন্তু তাম না মরনব নরক মাছ নাই তিনি আরো খরচে ইঞ্জিনিয়ার কক সামাং নাংজাখা যে স্যার রাজ্য সরকারও যখন আলোচনা লাইপ্রু প্রস্তাব তিসাদে যে আমতি মিনি ডিপ টিউবওয়েল ন খরকসা বরংনি বুমুঙ্গই ইলেকট্রিক কারেন্ট নি বিল তাপ হাই আবনো ভিলেজ কমিটিন বুমুঙ্গই তুবদি বা পঞ্চায়েত নি বুমুঙ্গই তুবদি আপুরকে যতন দায়িত্বতেই মারে নেই আমার আলোচনা খাই নিয়ে আবরক নর বড় নান তেগ এসব প্রবলেম নুক জাকা ডিপ টিউবওয়েল কাই রেখা কিন্তু আমসকা আয়রন কবান নর নাই দিদি কুপুর সুমারকসে আন বুয়াছে মেরেং খেরেং থাকা আনো যে অফিস জিমানি আগরতলা আগি তো আং সিয়া বুকুক চাকরুপ খা চা নংমা পরে বিস্কুট চাও পরে বুকুক চাকরুকা ওয়াইছে মারো 15 দিন বিসিং उ क्वाइचा उई खयर सानै रंग बुआ हाइं थां तो क्वाइचा हाइ एक दिन आं इखाइ नाइ बरबाक नाखान बुआ तां हाइं थाका डेंटिस्ट थां फुनुका बसावनि नम आयरन नां थाका आयरन जे एतो चाया बुआया बरगनि शरीरनि अनेक किछु प्रॉब्लेम गानो आयरन तै ओ आयरन गोनां तै जखन पाइप तै थाङो पाइप फाति थाङो তিনি আয়রন ডিপোজিটিং খানা বঙ্গ পাইপ ফাটি থাক আবো অনেক জায়গা প্রবলেম থাকে নরম যদি কোনো জায়গা ডিপ টিউবওয়েল কাইজাক দङ গাই আয়রন দে তং নরক নাই দি আয়রন তং হাঙ্গাই নরক আদিন প্রস্তাব তু বুদি আয়রন রিমুভাল প্লান্ট মা খাইনাই শর্টে আবো ন আইআরপি প্লান্ট মার অমো ডিপ টিউবওয়েল গানা ন আইআরপি রুই आयरन नो फिल्टर खाई ती का हमारो निरुद बुझियो ना कारण निरुद बुझी के अनेक बड़ बुझी नहीं सो आईआरपी आबो मातुब ना आबन दाबी माती सानै আর কয়েকটা পাড়া তংনা যে পাড়াও তৈনি কোনো ব্যবস্থা করি আরো কি চিন্তাম খাইমান গোবাং পরিবারকে মিনি ডিপ টিউবওয়েল সানমান আর এক পরিবার দুই পরিবারকে जों অর্ডিনারি হ্যান্ড পাম্প সানমান অর্ডিনারি হ্যান্ড পাম্প কা
आं मुइतो तंगानि 24 बছর ताक फानसिं नाबले ताबुकबो तुलासिखौ सिनि जे नक जों ताकबो अर्डिनारि हैंड पाम्प नि दैनो नों दं डीप ट्यूबवेल बया मिनी डीप ट्यूबवेल बया अर्डिनारि हैंड पाम्प कल जों सालना कल नि दैनो मोसंनाय सो आमो हामिया आबो फा माखे अमो थांगा ते कैसा प्रॉब्लम कग नक किसै मानो जे इलेक्ट्रिक खुटी जतुतुइं दंखा तार सना नाई दंखा ब पारा থেকে যখন সানাই খুঁটিনি প্রবলেম সানাই সাবন নক গানা ব লামা হইতে ব লামানি গানাওয়া খুঁটি আবো পরিষ্কার মাতো তার ন হঠাৎ সাকা গুটিয়া থল থেকে ও সন্তোষ সং নক জরা হবে না সামনে নক গানাওয়া খুঁটি বাইক লাইনে নাই খাবো जों উল্লেখ মারি কারেন্ট সাবো মানিয়া কথা आबोनो जों माथि सानै गोबां मा जागा जों बेराय दाबो नुखादामु बाता माया अनेक बरक एप्लाई खेगे किन्तु बाता माया नि ব্যাপারও तांनि मानिया अनेक जागा संगातिनि साओ पंचायत नि प्रधान रक आबोनो सय दिया नरक तिप्रामो थाके आं सागाय सिरिं दंगरा दिनि मथापान खाइदी गदापान खाइदी सामताइपान खाइदी बाता मानना जत बरं मान अब प्रधान साइन ना नंगे कुई को खाइ विलेज कमिटी नि कुनो भूमिका गरिया रय पंचायत नि कुनो भूमिका गरिया फर्म दंगो फर्म फिल अप कै सीडीपी उन्थान जमा एकमात्र प्रधान चेयरमैन न बुब्रु फाइ निनि अरो कोटा सकैका 12टा एप्लीकेशन क्लाइके 100टा आफुरु से पंचायत नो संगनाय आफुरु से विलेज कमिटी नो संगनाय दिनि नारो एप्लीकेशन फाइका 100टा कोटा तंगो 12टा ताक सामनोर नै किन्तु एप्लीकेशन जमा रननि कोनो बाधा फर्म तंगो फर्म सबमिट ताबुक जे आंगारो संगानो एप्लीकेशन दारि खांगा रिया एप्लीकेशन जे रिया आं ताक थांगै मंत्री नो सरकार नो भाई की सानै बजे এই বড় রোগ রেখা নঙানার কোটা গবাং খাই রত অ্যাপ্লাই মাকে কিছু কিছু জায়গা কক সক পাইকা যে নক নিবাগে রাংমান খা কিন্তু বন্ধন নি লুন নাহার যাক যেই অ্যাকাউন্ট নক নি রাং হাবকা বন্ধন নি এং বখাগো আর রাং খাবরু বই হাব থাঙ্গাই তা বড় কুন মালি তাবুক তামো कैमरा बसकांगाबो आइन मास हासिने जदि केबो बंधन नि लुन हारजाक आधार बाय लिंक खाइजाक नङा अकाउंट जदि नक नि स्कीम फाइब्रो आ अकाउंट रखाय बंधन बखा खाब्रुम थानाय निना नों एमन अकाउंट मार नाय आधार बाय निनि लिंक गैया ngale निनि रां गजार नै अमाननो बुद्धि समाज गोबां बरक बसाइ साका जे 6000 रांमान का खिता इनगनि ते 6000 माय रां सागा आधा खिउइ फाइदि ते आधा ताखि दि ताम सागा खिता इनग नि बागे 12000 6000 माखाबो ते 6000 माय ब बुबुरुनि 4 বছর आगे नि को आरोबो जों जारा बेनिफिशियारि र जों ठीक मा दंनाय पंचायत सेक्रेटारि नो जों आरो जोंका भिडिअ हबाक नांजागि थांगा जे ब 2 বছর भिडिअ खाइतानि एकजन नो सिमिसे रिमालि आइते तांगै 6000 इमा परा परक थै थांगाय गथैन तो रिमाया गथै तो खिपखिया कि नाम नांगिया रां बरना नांगिया बनो ओ एकटा केस छाड़ा ते जतन रेखा सान भाइके और आसो बरक पालिया साका 4 বছর आगे 4 বছর आगे तांग बक 6000 मानिते 6000 मालिया 6000 नाहारै बर नक से तांगलाय लिया लेरखा नक फुनुक मालिया मानलिया आरांखि बिलि थांगाय सो ताबुक जे सेंट्रल गवर्नमेंट नि रां फैमानि याकुं याक गोनां रांगाबो किन्तु अब खाब्रुम तैसे किबिल थांमोन खाब्रुमै निन थान फायो ठीक न निन ठीक मत नुगे तैसा खाब्रुमै थांबाय चेयरमैन जिक्सं आमा बुजोगनाय ननो
দুইটা ইনস্টলমেন্টর আংরেমাংকা প্রথম ইনস্টলমেন্ট বাই নখো দেখলাই এই কক তিনি কাকা जोंबो नखरते खोनाब लमो सिवाय borok khoroksa nok sanction nungka কিন্তু বিনার রাং হাবিয়া তাঙ্গি আ borok tam klaika ও কিসা রাং মাংখা আবন পরে মালিয়া তাং মালিয়া কাটনি পালারি খাইকা কাটনি পালা বাই তো PMGSY PM প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা PMAY ni nok kintu borok half wall joratei encourage khayo kat ni palabai nung je musung tei hoagi amrok nok tanguma hai khangrai bokhong no pala kongbri dioi ang nok tangkhane abong ye nung nok ma phunu ka habli abon bagi only single ki so omorok sini beneficiary rok ma buji nai বুঝিবি যদি খ্লাইখাই जों माननाय जों मतंगो বিরোধী কেন কোনো মায়া আমতি কগে বিরোধী বমান কারণ চিনর তো বিরোধী ফানো जोंनो রয় আসারাম বাড়ি কেন্দ্রও এডিসিও जोंनो বিধানসভা जोंनो ভিলেজ কমিটি 3 ইলেকশন কা অরব जोंनो অরবা চিনিন সরকারহীন মান লাই অর চিনিন সরকারহীন মান হয় और तो किरिना कोनो करे जार कारणे आगामी दिन जखन आं 20 तारिख থেকে 25 तारिख बिसिंग प्रोग्राम खालायनाय बोरै जेलारक तेबो गोबां खालाय नंखरै आं एकटार पर एक आं सोंनाया दि दाबुक साब बाता तामनि बातान ताम प्रॉब्लेम बसाइनो लिस्ट रेजिटन এই বড়ক অ্যাপ্লিকেশন খাই বাতা মায়া সরব ব্যাপার হন आदिनो बुसाई छामा बा इंग्लाक चेयरमैन एर आगे नरक लिस्ट खाइतन साबो दुगमाली साबो खुम्बारती साबो चंपाबती पूरा बुमुंग सेयै हटुन दरकार करे बुमुंग सेयै जमा मारने जे म बरक बातान बागि दिमानि बरक रांनाय नों हाय कत बरक बुसाई छानाय भिडिअ थांगुनाय ते खरक जाबाय साजानाय पक थानायनि लिखित তাই কাইসাং ভিলেজ চেয়ারম্যান এবং মনিটরিং কমিটিনি সদস্যরং সানান মুসুং লামাং থং তৈয়ং থং রেজলিউশন আবো ব্লক মা থাং दा চেয়ারম্যান जुग सावो রেজলিউশন থাংমানি বড় থাং কমাই মেয়া রেজলিউশন এনি রেজলিউশন জমা রিপুরু রিসিভ কপি তুইমা ফাইনাই এবং চিনি যে চেয়ারম্যান जुग आंनानो सानाय नों যখন রেজলিউশন জমারো ভিডিও বাই অন্তত নों 1 থেকে 2 মিনিট কক সাইমা পাই জাং তিনি রেজলিউশন তামনো কিরিবানো তি প্রাসা ভিডিওন সনর কিরুমকাই পাঠান ভিডিও রক ফাইগে ন পাঞ্জাব রনি ভিডিও ফাইগে তেবসি কিরিনাই বিলাই তো সামুং টাং সমান ক্লাক সো ভিডিও রংনো जों পরিষ্কার ভাবে মা সানাই যে आं রেজলিউশন প্ল্যান এবং আগামী সামুং নগরপুর আনোয়ার রহমান সবকিছু রাজনীতি বিচিংতে সবকিছু বিশুন বিচিংতে সবকিছু অমিত বিচিংতে আবইয়া চেয়ারম্যান ডাইরেক্টলি ইউ গো এন্ড টক টু বি আনকি ক্যাব দাদা ইখাবা যে ভিডিও নক আগি কয়জন আসারাম বাড়ি আং ত্রিপুরাজন কক্সায় আসারাম বাড়ি आगी कमरेड विद्यादेव बर्मा बहुदिन और जी दिखाई बिन पर साप फाइके ना दासोजिन फाइके सन्दारानी देवबर्मा फाइके तारपरे अगुर देवबर्मा फाइके तारपरे मेवार जमातिया फाइके ताबु गान सब এই যে বিশাল আসারাম বাড়িনি ইতিহাসও आंगा साखायो तिनी ताबुकनि जराव जों जेबाबे भिडिअ टिडिअ तै एलाका हाबो आगि रगो हाबमानि आंबो आन मकलक लाइयै नং मकल जदि लाइके न गान सादि नियागा बुयान सार मुसुक नों सिमिदा भिडिअ तै हाब बुइका हाबिया दबा आमति दलसा नगो मुसुक सिनान बागे एमो अलरेडी बं यासिक लाइजा गाय
मा चेहारा नुखैनो मुसुक सिङाखै त एम नांनाय बिले पुइले एम आरो याग रिजन खबर सो आंहा मुसुक सिङे रंगो सानन मुजुगो जों যথেষ্ট চেষ্টা খাयो চেষ্টা खायो रं जोंनाव मुसुक नेम सिदि जोंनाव याय रेडी है कक गाहाम साबो तां कक बायसिनि ताम खायनाय ना बो नेता खाय कक सायै सामुंतां बो अफिसार खाय कक सायै सामुंतां खुवाइनि डीएम नो नरक गुदाल तै हातान मानु नुखा खुवाइनि डीएम नो नुगियाबले ना बुकुबे अर्डार रिबले हा बो भिडियो नो नक नुखा ईद बगै तो माने ओ मेशिन रक चालगै ताम जोंगा माबो आप गुरा खायमानि रोलार चालक तो माने बो भिडियो रंग नुखा किन्तु आन क्षेत्र के बक्स मुसुक नों कक बायसिमी हाय माने आनका बक ताम नुक दामाय बोरै ओ रुलार चालक तंनो नां हाय हंगाले अनिमेश थिं खायगा ताबु गाय आमति एकटा अंशन बरक तो काहाम खायबो हामिया खायगि तो हामिया नय हामियानो सब समर्थन खाय जों जे ताबु प्रशासनिक आधिकारिक रंनो ती पाकोगो हम सामुं नाय हाय किन्नक नाङै मा दं आं नुगो मान बखान दुखन को गाय एमएलए मंत्री रां सानमानि मेशिन हाइस्रामसिप का अनेक बড় गाय बरन रां फायनाय যেমন তাবুক চিনি চেয়ারম্যান जों बिनि मासिक इनकाम बसंना 30,000 पंग 30,000 आं रमना दिनो 1,000 राबार दुकान फुकान এই সেই রিগনাই তাগি ফালে आं सियाय চানাচুর লজেন্স ফালিবানো মাসো 30,000 টাকা ইনকাম মাইসা নাঙ্গে দেবা বড় ফক ফুলে নাঙ্গে দেবা বসাগো অসুখে বিধি চানা নাঙ্গে দেবা বসারক তংনাবলে বিনবো আবার ন 2 টাকা আনফা পেন রক পাইরনা নাঙ্গাই বিলাইতে জনগণ হিসাব মাখে টিসিএস অফিসে তুলা শিক্ষক ব্লগ নি ভিডিও আনসলাই বেতন গোबां হাই আমরা বিশ্বাস জানাবলাই চিন্তাম বেতন বসিন পলিটিশিয়ান নো সব বেতন গোबां রনাই ভাই একজন আইএস অফিসার নি বেতন 2 লক্ষ টাকা নুপর 2.5 লাখ রকমান হয় এমএলএ রংনি বেতন বসে 82,000 अब 82,000 में बोकार आनी तो तेब कम आं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आन बेतन ते 20 থেকে 25,000 कम आने आं मतो ते कुनो खलाई आइ आबुक जुदी नरगानो एलाउ खाइगा ओके सर नों 15 दिन मासो दुकान रिदि 15 दिन नखर दिंगाले आनी 15 दिन नि रोजगार में माइचानान व्यवस्था तो आनबो तो ते कुन करे तार बड़ बड़ जों मारो बड़ ताम खेरिबा ननो रिना बगी ते खरकसानो मासान प्लीज आनो किजा हेल्प खाइगे ताबो बिशु तापस बें दुइटा जागा थांनै खरकसा बड़ थैमा जागा थां बेराय नायखै नोंहायनो उपिलि फाइनि बंनि अनेक किछु बखानि कक बं बियालनि कक खनाकाय नोंबो दुखं बंगावन बगी कुनो मंत्री आं वानसा मंत्री रंग मुनुगिया जरां बस्ता प्लाङै थाङै खेंगै आजके आनची जार पारो उठाय न तो तंग बाबू सुविधा बेनिफिट गवर्नमेंट नि बेनिफिट न नाहार ना बागसे नक चाइतो नों बाता माया न कैसे बातान व्यवस्था खाइरगा थैयासाक नों चाइथानाय न नक माया একটা नक रिरिका नों आगामी 15 থেকে 20 বছর बागै नों सेफुं थागा जों आपन तर्जा गया अनेक ताम हिन आनो अनेक बरक साउवाग नंगै सात 1000 गाहेसु चालक गा दिंगा ताम बागै पंता नक बुजि दे हाय बो 1000 गाइसा रां सुवां नन बागै आनो सानै ताम नै आं रखातिनि सुवाक तो तिनि नंके खनाब कांगु नाइबले आर केबो जुदि सय रुई आंते जीवन बागै नंगलि आं याकारसिनाय शेष चुआक नोंसिना इंगा 1000 गाइसे रिफानो उंगु आबु किन्तु हाय तंगला जों पाल मिलिबुई सरकारनि सुजुग सुबिदानो तुबुनानि
आबुनसो जोंमानै निन व्यक्ति सुबिदाबो नों नारक दे निनी चाकरिनि जरा निन बसान चाकरि सान नारक मानि आबो सरकारि सुबिदा अमा हाइक्लाय जों मा थांलायनि नरक आगामी मीटिंग बागै प्रस्तुत तंबायदि आं आशा खालामो मो बक्तव्य परनर बुजिखना नरक बाइके प्रिपेयर्ड खाय तंनानि मुसुक बरक बायो ते बरक मा नखरने काम क्लाय नखरै अफिसार एकदम ठीक भावे लिखित आकार हेल्प खाइदे आं सागा तापस दङ जिनि साब जोनाल चेयरमैन तारपरे जोनालनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो दङनो विलेज जिचिनि चेयरमैन जक दङ नरक काहाम कामरनो आदिनो आं टिप टप नुंना नाङा प्रथम बुजिजों इनको हाबनाय पश्चिम तकचाया पर नंगरो जों फैनो नंगरो काहाम गेनो लिखित भावे प्रिपेयर्डनेस तंदे खरकसा बसाई एकेर पर एक नो रिपोर्ट कान कक मुसुक नंसि दं जतनो बेलाय बेलाय हामबाय एवं तावैसा मालाय फिनायसै